Okay, congratulations! Okay, salamat sa inyo, Mr. and Mrs. Jennifer Sarmiento. Okay. Pwede dili ni mo mabira pa. Ana ah. Dili ra ang dili man bagay ang isa may magdalaan dito, bata. Nara ang size o. Dali mo dire kay tawran mo glaso. Ano line? Unsa man na? Ay medyo luagra siya gamay. So kinahanglan siya kahugtan. Morning. Nami karon sa ila kay Jane and Jennifer. Saan nga lugar dere? Tiye. Tiye. Kay Tiye lang. Sitio. Sityo Batang. Tihel. Batang. Tihel. Guys, tayo na pa rin guys para mag pero out na. Kaya naman sa side cash. Hindi ka tapos. Bantayanan gyud na madatugan. Pero pikas may iloan pa siya. Kuman ko niya kaon ko mong din siya, kaon siya. Ay, maglayo. Inagot eh. Nanay, oy. Oy, bilog.
Nalaygol lang ito amahan. Nining kabuntagon, ikaw mong ipasilungan, ikaw mong ipasalamatan. Kining kami nyo sa kining kabalaan, kung sa kining ka pagkahimutang ni mo Ginoo, doon kay kini sa kamatahong nga kami nyo ni mong ibuhat, alang kanila o kami saksi ni Buyog, nga karong kabuntagon, ikaw mong pasilungan, sila kami nyo, ni mo silang i-bless, nung Diliper o Rajian. Salamat Ginoo, bisan mga ginikanan, nagatugod kanila tungod kay kini kami Diyon sa kini na imuha Ginoo kini nga plano dili kini sa among kaugaling. Salamat Lord, ikaw padayon ka namo sugod kami sa pagsimba kanimo, sa paghimayang kanimo nga tanan karon pagkabuhaton ang amo ar kini ihatag sa kanimo ang pagpasilong ka. Gitugyan ang tanan nga walay buwan sa kaway nga mo balda diini, so dili mahimo ni malang puso ni naglawa niagi kanimo, amo ni gisali kanimo ang tanan sa ngalan ni Jesus. Milestone o achievements sa atong mga kamagsuon nga si Jennifer. By the way, dili babae si Jennifer ha? Lalaki na siya si Jennifer. Ipe, no? Ipe. Ano sa pagsaksi diha sa Panginoon nga pagabuhaton sa atong duha ka magsuon nga si Jennifer o si Gian. Now, gusto na ko i-remind ang matag-usa nga ang Ginoo mao'y nag-andam sa ginatawag ng Kristohanong kaminion taliwala sa usa ka lalaki ug usa ka babaye. Kung ikaw mosulod sa salag sa kaminion, dagang ka ng balibaran. Balibaran na nimo ang mga babaye nimo, ang mga lalaki nimo siguro sa unang panahon, tungod kay usa na lang ang imuhang pagalantawon. Kani bitong gihatag ninyo kanako nga lisensya sa kasal, importante kaayo siya mga igsoon. Walay tawo nga makasal sa legal nga paagi kung walay lisensya sa Panginoon. Pero sultihan ko kamong duha nga kining marriage license, dili ni siya ang kasal. Okay? Now don't get me wrong, importante kaayo marriage license, pero dili ni siya wala diri nagsugod ang inyong kasal. Magsugod ang inyong kasal, ugma, hangtod sa kahangturan. Awhagod ko kamo ipe o Gian, kung adto na mo'y nahibalaan nga mga rason o legal nga rason aron dili madayon kaning kaminion, pwede na ninyo isulti. Nabay rason? Anong dili ta magpadayon? O naabay usa nato diri nga mubabag sa Panginoon. Tagata kag panahon nga motindog pero siguraduan ra nga balido ka ng rason nimo ha. Na ba? Nabay mubabag? Nakaginhawa na sa ito. Ipe, ni ka ba karong buntaga sa imong kaugalingong desisyon nga walay nagpugos nimo aron pakaslan ang pinagupahan nga babae sa imong tapat? Paspas lang o pastor. Dayjian, ni ka ba karong adlaw nga walay bisan isa nga nagpugos nimo o nagpulga nimo
aron magpakasal diya sa tinaggupuhan ng lalaki sa imong tapat. Hinay man. Oh, pastor. Adan, kay anong panahon na wala pa si Eva. Okay? Ang gihatag sa Dios kang Adan ang iyang presensya. Si Adan, si Eva diri. Gihatagan sa Dios si Adan sa iyang presensya. So, may pasabot nato ani. Sa wala pa'y kaminyoon, importante ang presensya sa Dios. Usahay, doon ay mga lalaki nga nakaila sa Ginoo nga mangita sila o partner in life nga walang presensya ang Dios. Kung gwapa, o gwapo, o kwartahan, bahalag dili Kristohanon. Nautical, engineer, doktor. Bahalag dili tinud nga born again. Siman, di ba tapos sweldo? Pero kung dili born again, di ko siya musugot. Pero kung born again, unya tapos sweldo, ayahan. Pero unahon gid nato ang presensya sa Dios kay maunang gihatag sa Dios kang Adan ang iyang presensya sa Garden of Eden unya nag-abot si Eva ug si Adan dito sa presensya sa Dios. Pastor, ako rin siyang isugot, giminuan kay kanang gusto mo halo? Kabalo mo, kunting init, manato sa mood. Kunting init, yung sigalog-halog, yung walay kwarta, baka nato. Dapat tunay trabaho. Morning. Nanapod mi karon sa Barangay Tihil, Sitio Batang, Giholngan City. Ni attend mi karon diri og kasal ni Jane and Jennifer. Nindot ka diri guys, bugnaw kayo, napay bunga sampag guys. Lamay daw na guys, ug mahinom. Ay view ari guys, sarao. Kita ang dagat guys, kanang atbangan na mo na Cebu. May karon sa Bukid. Presko kayong hangin guys. Hello guys, nindot kayong hangin diri guys. Fresh na fresh. Oh, nindot kay dili nakakinahanglan mag-electric pan, oh. Guys, gasugod ang kasal. So, dire sa mi standby sa likod kay wala pa may Gasugod ng kasal o gasugod ng ceremony? ceremony, hindi wala pa may case. So, ari sa mi dire mag-standby sa mi, magpahangin kay nindot kay view dire guys. Ang mi arik samba guys, oh. Dire guys sa kanang likod guys mo na kuan Cebu. Ang problema guys, unsa man pagkat-kat. Ha? Nugit na lang mi ani. Nugit na lang daw mi. Daghang bunga. Ang pila ng kilo ani ng samba? Sambag. Wala man, di man kinilo ang sambag ron, pangatag ra man na. Pangayoon ang samba guys. Mawalagi kanay pang Manila na pang sagol na sa utan. Ay bata, hello dong. Bye-bye dong. Da taga dire ra ka dong? Maay ra di ay. Now, taga diri na siya. So karon paway na may mabalik kami dito sa sulod. Imoro to guys. Babus. Thank you. Guys, unsa man ni guys? Comment lang mo guys unsa ni nga klase nga kahoy ni? Atis. Atis o di mi sure. Kani ang tagias tisa guys. Atis no. Atis. Oh, di ba? Atis. Atis. Atis ko no. Naisaksi yung ba? Sa ngalan sa atong Ginoong Dios, Dawaton ko ikaw, Gian, dawaton ko ikaw, Gian. aron mahimong akong asawa, Aron mahimong akong asawa, aron ikauban og higugmaon, aron ikauban og higugmaon, gikan niining adlaw gikan niining adlaw, hangtod sa kahangturan. hangtod sa kahangturan. Gian, baluskot. Okay? Ang midong honor mo hawi. Balos pa ang midong honor. Gian, nagtawa sa siyang mata ha? Tawa siya. Gian, palihog istorya sa ngalan sa atong Ginoong Dios. Sa ngalan sa itong Ginoong Diyos, Dawaton ko ikaw, dawaton ko ikaw, Jennifer, Jennifer, aron mahimong akong bana. arong mahimo na akong banan, Aron ikauban og higugmaon. aron akong ikauban ang akong higugmaon. Gikan niining adlaw Gikan niining adlaw, hangtod sa kahangturan. hangtod sa kanturan. Ako nang iyoon ang ring bearer, ang nagdala sa singsing.
Ipe, Gian, kini nga singsing, nagsimbolo ni siya sa nindot kaayo nga pagulagway ba. Kani nga singsing, nagsimbolo una sa tanan sa inyong kapogi, sa inyong paningkamot. Kaya wala man ninyo nagipunit. Diba? Igastosan mo gano'n ninyo. Kani nga singsing, usa ka precious nga metal. Ipe, palihog ingon, akong ihatag nimo, Akong ihatag nimo kining kining singsing. kining akong singsing Isip timaan isip timaan sa akong gugma sa akong gugma nga dili mabugto nga dili mabugto diha kamo. diha kanimo. Akong ihatag nimo Akong ihatag kanimo, kini nga singsing kini nga singsing, uban sa akong gugma uban sa akong gugma, nga dili maguba. nga dili maguba. Akong hangyoon ang girl sponsors. Gibutang ang belo dapat sa ulo sa babae. Ang cord sponsors, please come forward. Beloved and friends, ang cordon or cord or pisik timaan sa usa ka relasyon nga walay makabugto o pagkabugto ina sa usa ka lig-on nga higot nga dili mabugto. Ipe-NGan kini nga Biblia o ang pulong sa Dios mo'y magtultul kaninyo sa insakto nga dalan diha sa kaminyoon. Coin bearer ang nagdala sa aras. Kani nga aras or kwarta, kani naghulagway, nagsimbolo sa material nga panalangin sa Dios. Dawata kini nga aras o ihatag kang Gian. Sa paghatag nimo ipe kang Gian, sa pagdawat nimo Gian, ipe kana nga ritual nagsimbolo kana nga imong buhion ang imong asawa. Imong ihatag ang imong tanan nga mga sweldo. Okay? Kung dili tanan, siguro, nasabot mo. At di mo mag-away. Dili mahitabo ang kasal kung wala mga ginikanan. Pasalamat sa mga ginikanan. Ako nagpasalamat sa mga ginikanan nga maayo gyud ninyo sa maayo nga pagpadako pagatiman sa inyong mga anak. Beloved and friends, pwede ba ninyo atubangan ng mga isa? Dako akong kalipay mga igsuon to introduce to you our newlywed o bagong kasal, si Mr. and Mrs. Jennifer Sarmiento. Gratific, Dajian, hangyoon ko kamo nga selyuhan ninyo yung gugma pinaagi sa usa ka matamis nga manok. Okay? Now, pas na yun. Pas na yun. Okay. Pala, kaya ka minutes? 10? Sige. Sige. Pwede na ninyo malukan ng inyong asawa. Ayan, Tessa. Tingnan may picture, no? Oh, ayuha, para rin may picture, para remembrance. Okay, congratulations! Okay, salamat sa inyo, Mr. and Mrs. Jennifer Sarmiento. Okay.
Please be seated para sa ito ang pictorial. Sige, smack na yun. Alok pa mo. Alok mo din ha. Kung kumana. Joke lang po. Mga abay na lalaki o babae. Mga millennials. Isa na. Smile! Pastor Mundo and Smile! Ang tanang kauban sa simbahan sa ni Jennifer. Okay? Ni Jennifer. Okay, tanang church mate. Nabanggiin ka rin sila mo kanta.